Oh, pilang 8? 80. 100 na lang eh. Palitan natin ng mga bata na ano guys, ice cream kay maglakad tayo sa kanila ngayon. Puntahan natin sila, puntahan. Bali 100 pesos na ice drop. Ay, 8 lang gang, hindi ka butong kwarta. 8 na lang. 8 pesos. Ay, 80 pesos. 80 lang, kaya di kabot akong kwarta. Sakto rin eh. Kasi, adik sila sa ice popsicle. Bilang nga daw, murag kulang piso. $68 lang dahil. Pakuutas ako, wait lang. 68 lang dahil ha. May all-purpose flour mo, ma'am. At ilang kilo? $78. Kulang 15. Binayad ko man sa akong gupit. Pamahak. Wala ba kinito? Yan o. Naday diri sa akong bulsa. Pikas. Napay 50. Tugangan din ba ito? Bangay na nagawa para 10. Punta tayo sa bahay ng mga kulot. Bigyan natin sila ng ice cream. Fiang! Dini matunaw? Yan. Pag 10 pesos lang man. Okay na to, 10, 100. Let's go. Ano? Motor lang tayo. Ayan guys. Nandito na tayo sa bahay ni Yega. So, bibisitahin natin ang mga kulot. Ito na yung ice cream nila. Tingnan nyo anong reaction nila. Tatalon yan, tatalon. Sisigaw. Oh, no. Ayun. Ayo! Boss Jim daw. Brown out! Timing kayo! Pag-abot ako, brown out! Guess what I bring? Oh, dito tayo sa labas. Dito tayo kay Brand Out. Ice cream! Ice cream! Grabe ka, OE po di mo? No, ko ni mo eh. Kinsa dahil. Dili dahil ko ni mo kilala. Oh. Walay bless ha? Nag-ulan. God bless. God bless. Mayumi, walay bless. Walay bless. Nice stand sa cellphone. Okay. I remove my helmet first. You hold me kay mag-vlog ko. You hold me. This one, oh, mamaya na yan. Mamaya na yan ba kay mag-share. Oh, hold sa ni. Oh. Kaso ko ipakita ko. Oh, inaara si Boss Jin guys. May bring ice cream. Hala si Boss Jin mag-bring ice cream. Okay. Burn out. Meron po tayo ice cream. Meron po tayo ice cream. Oh, Dahil ko sila sa may... Bali! Dali, mag-ice cream ta. Maglinya ta dire. Ako sa? Dali, mag-ice cream ta. Nagpalit ko. Ano patuloy? Sa isa ta. Nagpatuli ka! So! Walang ko natuloy. Yay! For Calby. I want orange. Orange? This one orange kuya. Ay! This one orange. Meron bang orange dito? This one, Mayumi! Yay! Say thank you. Say thank you. Ice cream. Pineapple. Pineapple. Thank you. Mayo. Thank you, Boss Jin. Thank you, Boss Jin. Oh, Bani.
Oh, alami ni sa ngipon. Mo ni sa ngipon. Oh. Sa si Bani tuli. Dawata dayon. Ginangilngigan. Gay kog patunganan sa cellphone be. Open my ice cream. Can you open my ice cream? Okay po. Ngayon po. Pag overrated ako sa pertahan, run out. Ice cream, ice cream. Katong galon may kwame oh, kay patong na ko cellphone. Dito may sa layo. Ibutan kay para ko. Kita mo dito. Kung sa dito ba ni kay para na pa. Dire? Basta makita mi diri. Sit down guys, sit down. Pagkolta ka mami pwede sa sit down. Okay. Kita tanan. Kita si Mayumi tanaw daw. Kita. Dire sit down dire kabi. Kabi sit down dito para makita ka sa camera, makita ni mami. Dali. Kabi. Hey! Dire lang ka mag-open oh. Oh, I put. Here. Oh. Dito ka lang. Kaya mo yan si Kuya Calvin. There's freezing cold coming out of it. Kita si Mayumi. Tanaw daw. Look, we're in game. Nami dire guys, ta brand outan mi timing pag-abot na ko brand out dayon. So, nara mi dire sa Whose gawas phone is na that? lingkod mi ana nag-ice drop dayon. Is that Lola's? Ako man cellphone na si Chico na Why ice is there drop a worm sa game? isa na si Chico. Nara mi dire sa gawas kami ni May si Bani. What's up, guys? Lami guys, lami. It's smiling in your face. Let me know that you need me. Still in all Picture mi May. Please lang. Never 0.5 para apil ka. Dali dire Bani. Wala ka na ito kay Sarge. Na layo kay sila bayot, blan kayo. Ha? Blan. Sabi na ko sayang balay lang. What ito? Akan si Bani. Smile! Smile dito! Kay May! Smile! Okay. Sige lang, Wala yung mga magkakon ako. Okay, makita kong itlog. Smile! Wait lang. Ano, Mimi? Tawag mo sila. Wait, wait. 1, 2, 3, say cheese! Ice cream! Ice cream! Thank you for the ice cream! Cheers! Thank you for the ice cream. Ito, center. Thank Ano? you for the ice cream. Ano? Go, go, go. Put in the center. Ice cream yummy. Put. Oh. Cheers! 1, 2, 3. Thank you for the ice cream! Thank you for the ice cream. Saros! Okay. Very good. Nay, popcorn. There's Wala. naman. Wala. Asa nakabutang? Asa nakabutang? I seen the morning biya. Ako nag Pangit lang yan. Nakuha ng meron popcorn. She's joking, so we don't have. May popcorn pero gigit ng cockroach. I don't believe you. Dili kami lingkod kay 0.5 di ba ni? Ice cream. Ayan. Sarap pa ko. If you eat it, they won't get. Tanaw mo kay Bani. Daw picture si Bani. Tanaw kay Bani. Tawag One, ka two, ba? three, go! Say cheese! Cheese! Cheese. 1, 2, 3, isa pa! Ice cream! Ice cream! Mimi! Mayroon Ice eh, ice cream! Ice cream! Ice cream! Isa pa, isa pa. Ice cream! Ice cream yummy. Ice cream. Di ka makita, Kalbi. Ano man yan? Nakita pa. Ang semon. Ang semeseon. baby. Sounds like a baby. Buang hadlok. Say, sounds like a baby. Buuwi na karon na. Ayaw. Cheers. Hooray! Monster's coming. We're Thumbs eating out. here with the monster. Thanks out, guys. Dami man dyan yung ice cream, no? Yeah. Smile.
Mommy. Sabi. Dami ning ice cream ko na ika-date. Kana na. Ang wala ta. That's Sabi na po, na kay isabay. Ay, tuma pa may I don't like the good. I like ice cream. Di ba maguli man si madam no, mag-apil ko niya, third wheel ka. Wala ba ko gasto. Smells like popcorn. Batuan. Boss, daw ban ko. Smells like that. Like that. Because Boss. Duyan mo. Aday ko. Naglimpid daw sila sa Barrio Blaan. Na-after na ako sa Sabilyas, kaya na ko hindi ko. Isa kaya na ko sa I motor. saw the worm game. Ayaw na di pa worm game. Worm game. Magbalin na si Ma'am Chen. Look Wala up, pa man. Merca sword. I-post na lagi ni Kon. Para maibayar. Kay dugay pa may mahalin. Asa sila sa Kon, Barrio Blaan. Or dire. Di ba asa sila magbalin? Dire? Or di sa Barrio Blaan? Hindi rin man siya. Dire no? Pesto. Ay, dire no. Ang mo di dire? Dire oh, Rio. Okay, so ilan na ka? Dol-dol lang daw. Tamang-tawa na ako'y motor na naara. Oh. Gatod-atod na lang. Kung kapuyo ko magatod, ikaw na po magatod. Sunduan na sila, di ba? Not fair! Si Lola man na, balong naging not fair na old naman inyong Lola. Wala day say right magatugpol. Kay Mother's Day. Oh, grabe po mo ba? Mommy went to... Asa mo man nga, wala man. Meron siya, oy! Saan? She will Nag-work go si in the... Daddy. She go in the car of morning. Nag-go daw, taka. Mama, my Lola going We're going there tomorrow with my mother's car and morning Mo sa again. istorya ba yun? Hello. Yes, no, not. Mm. Ngayon, bibi. Yung kamot pag istorya. Magkita sa camera. Ay, sige, gano'n ka ba? Sa pag istorya. Na may thank you, Boss Jean. Thank you, Puting. What? Thank you for what? Teacher Baron. Thank you for what? Lami? Lami? Sir, thank you for the ice cream. Thank you, Ina, brand out. I'm Mami. still yummy. Ina, I'm brand still out, mami. good. Hello, mommy. I'm still yummy. I'm still good. I'm still yummy. May mga people dyan sa outside. I just saw yummy. Pretty little baby. I said you baby. Can you remember? Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream Look at my popsicle. It's so yummy, right? Ooh. I love jelly. Jelly, jelly, jelly. Jelly, 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 jelly. Sabi nyo, hi vlog. Hi vlog, ice cream here. Minty move. Minty move. Hindi pa ako kapalay. Nauna dili ko magkaon ng ice cream kaya di ko kabalo magkaon. Mura kong bata. You see me, baby, spin the bus. That's faster, win so fast. Goo goo gaga makes a noise. Di ko kabalo magkaon. Malagot ko. No. Ano? Can you get this for me? Go get. Then give me a flashlight. Hey, Tico, you want to get your flashlight? Come on, Tico, you said you want to get your flashlight. Papa, Ay,
ice If you don't cream. want to go inside. I'm getting some more ice cream. Na, one lang. Tomorrow na naman. It's mine. Tagpilay nga ito na ice cream mo. Kiss lang. Mo di wala mi. Pag tilap-tilap lang sa bata. Buhay mo guys. Kung patilap-tilap man lang katong Yummy ice cream. Yummy, yummy. strawberry one. Not eat ice cream. Tag 12 unta ba napit chocolate sa sulod. Leave her alone. Yeah, I'm trying to get my ice cream. Ah. Come. Cody, why you say you want? I'll wait for you, Malam. Ice cream! Sige, shout na. Babalik ang ice cream. Ice cream. Down. Okay, wait for me here. Wait for the Kalbi. Mama late na lang kasi Mayumi oh, nandiyan na naman. Come here. Kayo may ice cream siya oh. Ito lang. Oh, sige, kay may monster dyan Mayumi. Come here. Scared me. Scared. Chico, stop. No. Tanang ko 1K ban, Ben. Ha? Aman? No, wala ganit. Dila ganit ako magpapusaod no. Ah, Hmm? Bawalan ako. ano? Sige daw kung Tita shopping. Jingjing, can you get my... Sir, can you get my unsa? My flashlight? Alam Asa? mo ba na wala It's in the lang inside. That's inside? makakatingla. Get your slippers. Get your slippers. Get. No black. Ay, alhamdulillah. Yay! Oh, Wala. papansin. Oh, hooray! Lagon sa unta day mo ba? Ha? Lagon sa day unta mo. Watch TV lang. TV Watch lang. TV sila kaya movie time nila karon. Walang na si Madam, di Ano na ba lang mo mo dumi? sa Dito friend. dito. Alhamdulillah. Ang sabi? Nang naging Christmas light. What naman yan? So OA! Yeah. Kita sila? Ay, alhamdulillah. Don't laugh. Patay na po! Ikata lang na! Patay, please! Patay! Patay na! Wag mapatay. Oh, yeah! Wala na patay. Wow, 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 wow. The light so it can become dark again. Wow, wow, Go, do it. wow. Okay. Finish your food muna. Dini. In my bag. In the piano. Piano. That's mine. Go ahead. I eat yours? Mm. Saan naman yung ice cream ay? Mga di ko kanaan. Mga kong bata magkaon. Just tell me that it's in the book. Little time. Google Gaga make some TikTok ta, Chico. Chikoy. TikTok ta. Na. Nag-blackout na rin naman. Hindi gani blackout. We turned off everything gani. O, diba? Blackout. We turned off everything. Ay, nga na, ganyan We ba turned dapat, off the diba? lights. Pag-ibag yan ang appliances. Ice cream. Diba?
Nga na, gapapansin. Help me turn off that one. Wala man nag-brown out. Please, ice cream. Wala man nag-brown out. Mommy, ice cream. Wala. Nag-brown out na naman. Joke yung mga ilaw. Pero po It's yung not flashlight. turn on. Look, it's not brown. Only the red is Tanawa ng light. Tanawa dito. Turn the light. Oh, because it's blackout and I didn't need to use this. Okay, pwede mo yun. Come on, turn off that one. What's that? What's that? How was that? How was that dressing? How was that dressing? Nothing? Ah, I have 5 feet. Look. Yeah. Happy birthday to you. Hey, yo, happy Gani na tayo picture ni Sars. Pero nanday mo na, lipag yung sa Martin ako siya. Di ba sabi ko, yung slippers mo? Go get your slippers. Get ng monster. Oh, you eat. Hindi, you eat. You eat. I give it to you back. You give it to you back. I give it to you back. There be a surprise. I'm gonna have more. Oh, tomorrow, ano? Bye-bye ice cream na. No, we are gonna have ice cream under the here. jack. We're not under the jack. Araw. Araw, babae no. Ara. Tarawa. Ay. I'll never say never. Ay! Si kuya ba? Ikaw ba, no more manners pa? Ano mo, ba't may ayaw lang ka lang ibang buga pa may, kaya nakita na nga. Sama pa ng isa. Oh, What happened? what happened? What happened? Tato, si Baby Fin. Asa si Baby Fin diri? Kita gamot si Bati. PPP. YouTube. Sure ka, nanay ko rin ito. So, nanay wifi. Yeah. But I turned on. No. Madam. Machine. Oh, Bosjin. Oh. Mag-wifi ta. Connect ka sa wifi. No. Yeah. Baby Fin. Minecraft. Swimming. Hmm? Swimming. Swimming? Yeah. Baby Fin. Bibilion. Bebe. Bibilion ka diha. Baby Fin. No. Oh, Baby Fin. Araw. Araw. Ang cellphone mismo na siya. Nag-video sila. Tapos araw. Grace at si Bunny. Kamusta na siya, oh? Tapos tropa na ako ni. Yung murag yung pasapasahan na mo ba yan? Kasabot ka pa sa vlog ba? Sa Bunny kami watch TV. Yo! What's na dito? Mag-watch ka dito. What happened? Oh, Joey. Ha? Ah, malapit. Watching, yeah. Disgusting? Yeah. Ah, disgusting ni. Ew, disgusting daw Kuan ba guys. video ba tanaw? Gabi ka na ko deryo. Disgusting daw guys, sabi niya. Just waiting for right person. Hopefully, said my lord. Are? No? Sa Bunny. Hindi sa brown na nagka-joke si Kalbi ko. Dili man brownout. Kitsa naging brownout. Kalbi. Ate ka man to niya. Asa? Asa dara? Tudlo. This one? Open the light first, Calby. Are? This one? Go open the light This now. one? I opened it. Dito sa outside. Baby Fin.
Manisan giling yung ato. Guwapa ka na ako, no? Ichatan pamanta ka, be. Ako, tingnan ako eh. Mama mo blue. O, ne, kung uyabo. Iba na, nararamdaman, iba na. Hindi siya. See? Tanawa, giat ko niya. Oh. Giat ko niya. Iba na lalawigan. Iba ba, iba? Iba na lalawigan. Grabe ang mangod, no? Iba na? Kasi muna. Mga buo pa naman na sila. Gani. Iba na, may panatag. Mga kapag iba. Punta yung gitagaan. Ito sa mga vlog ng Ivana kay Rico. Ang tinood ba? Pwede ba may chat GPT? Huli na yung mga ni Grace. Put Grace face in Ivana's. Pero dili man niya akong type. Si Catherine Bernardo man akong type. Ako sa artista. Si Andrea Brillante. Sa artista, ang type na ako. Kinsa. Kuan, Mikey Quintos. Ganyan ko siya. Bako lang ako siya na kuan. Mikey Quintos. Mikey Quintos, ex ni Paul Salas. Si Mikey. Sa Mao na tong taason siya na murag. Diloy, sige sila kuan ni Heaven ron. Sige sila. Spelling sa Mikey Quintos niya? M-I-K-E-E. Quintos. Quintos? Quintos? Mo lagi ni. Nag-break sila ni Paul Salas ba? Di siya kadawat na bulag sila. Inlag ka siya kay Paul Salas. Samot siya nagsiksi ron. Guwapa. Oh. Mo di doon sa Encantadia. Oh, ganda dala ni Diba? Pasneya. Mo yung anak nila. Oh. Tuwa! Tuwa! Idol kinako siya kay siya Wallpaper ko na pinakapa. sa kwaban. Kala ta cellphone na ko. Ito di ko klase na ba? Wallpaper na mo sa English. Ako. Uy, naku, house. Work pa bukas, okay? I will go home. Kiss na ko, be. Ha? Baso yan. Ano? Baso yan. Ah! Monster? Bye-bye, kuya. Kiss ko, be. Kiss, kiss, kiss. Bye-bye na. Bye-bye na, kiss mo. Sleep na kayo, 5 minutes, ha? Kiss, Chico. Ah, wala na ice cream si Kuya Chico. Di na ako ni-kiss ni Kuya Chico. 10 seconds. 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalbi, 10. 10 counts. Kiss. Mayumi, come here. Kiss. 10 counts. Okay. Dito, forehead si Mayumi. 1, 2, 3, 4. Bye-bye. Up here. Up
Spear and shakes. Sir, yes sir. Yes, yes, sir. Okay. Bye-bye. May, ali May, sira di ang gate May. Dali May. I will go home. Anong dili ko mag-go away nga? I will go home in my house. Oh, sorry. No go home. Sorry. Oh, naian to. Mini. Buda, buda. Dali May, hatod ko May. Ako, buda, buda. Buda-buda gani ko. Mag-go ko buda-buda. Okay. You stay here. I will go home. Ha? Nakadaghan og ants. May! May! Pasa si Mayome. Magbuda-buda sa daw tayo sa katuyok. Is ants daw. Butay siya pandong-pandong sa ulo. Isa lang man kaikot. Gusto pa ni Mayumi magbuda-buda guys. Iikot ko muna ng kaisa. Buda-buda guys. Buda-buda. Tayo siya pandong-pandong sa ulo. Buda-buda. Gusto ni Mayumi guys. Let's go. One round lang. Buda-buda. 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 Ganito sa Maybe. Buda, buda. Buda-buda. Tara guys, buda-buda. Ah. Hey, one round, buda-buda. Hey. Mayumi? Are you there? Uh-huh. Agunit yung mga video na makita si Mayumi. Hey, gusto kasi ni Mayumi guys, magbuda-buda. Ayaw niya akong pauwi sa bahay. No, go home daw. Stay daw ako. Hey, house. Finish. House, finish. Si May. Kada na akong helmet May na dito sa kilid. Okay na siya guys. Wala na siya nag-tantrums. Basta gusto niya ng buda-buda isang round. Okay na si Mayumi. Let's go. Go home na tayo.